तो खरा हो गलानी जोर आम आसिक पहुँचलु तो खाइबा को मिलगला तो खाऊँ दीदी मोर धरिकी दीदी कहले आ खाइबिनी बरा से ये रहा चौपत्र खाईदेला तो खाऊँ ये आम बड़ दीदी मु मझिया ये आमर सान मैडम तो एमती तो आम खाई पी दौ जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार जल्दी खुशी ब्लॉग को आपन ढेर सारा स्वागत आम जल्दी खुशी हापी अच्छे आपने केन्द्र भगवान समस्त भल रुहतु समस्त खुशी रुहतु तो आज हूँ पिकनिक आम जाऊँ तो आम से जाऊ देखू केमती कौन आम ये करूँ कौन ना दीदी मो आगे खाଇବା धरिक अल अल कर आलू चप जेहतु दर्शन खाई देवी धरिया कथा दूरे कि मो पाखक नहीं आने मैंने पार्टी करती तो एमती हूँ कथा कौन है खाली कथा कह बोल खाइले सिना हम काली रात खाଇବା पठेइले भल लगुला मो पे ना ना छुआ पे जी खाई पाला माठ 3 जना खाइबे भाई खाई ना दे पहुँचले गोटे छोट छुआ मो साथ जाऊँ मो झुओ देखी कांचु कह मामा तुम कहीं धरच सो स्वीट केते सुंदर क्यों से छुआटा 4 मासर छुआ सी भी आम सारे पिकनिक चलती मैंने एत सुंदर लगुच धरिया बापरे सी खाली अनौची कौन कह भाभी पारनी तो आम चलू पिकनिक तो देखिपे ये केमती गछ लता एटी तो शाल गछ बेसी अच्छी मो तंटी पड़ जाइए मुझे भलसे भयस दे पारनी से सरी तो देखूँ कौ भाई आसतु माने ये केउझर पिकनिक करी एत सुंदर लगे भाभी पारे तो देखुए कौ भाया घर एटी जेहेतु आदिवासी लोक मैंने अच्छा घर तो मुझे क्लिप नहीं जाइए तो देखिपे केमतिया घर तर घर एत सुंदर देखा जे मैंने आउ कहबार कथा नुह से जाए लोकेशनटा भी मुझे कहीदेवी तो आम फाइनाली आसिक पहुँचलु गाड़ी ओल्ल सारूँ तो गाड़ी जड़े जड़े ओह्लाऊँच तो जगह को देखा तो फाइनाली आम आम लोकेशन जगह आसिक पहुँची गलुणु तो देखु केमती है नजारा तो तापर देखा मो पुए धन तो आउ गोटे देखो एटी कि पानी झरू पानी के झरुची नई तो जगहटा बढ़िया मस्त जगह है कुंड भितर पानी पहुँची तलपटे कणा अच्छी ना नाई पूरे स्पॉट है आमर आसीगले तो नहीं आई सारे स्पॉट को तो देखु पानी केमती जाऊँच आवाज तो मो आवाज क्लीयर शुणा जाऊ न तो देखो यहाँ हूँ गोटे कूह यहाँ हूँ गोटे कूह तर पानी बहुत ठीक देखा ना ना कहीपरूनी तो देखो नई बही जा कौ भाई तो ये झरणा कौ रेट्रे पानी जाऊँगी देखी ये गोटे पोल तैयारी हो तो ये ब्रिज तैयारी होची तो ये आमर दीदी आमर सेल्फी नवार व्यस्त अच्छा सेल्फी दीदी नौ भाई तांकर उठाऊँ तो आ गए आंटी सागर चली आइलानी मो झी तो आम फाइनाल लोकेशन जगह पहुँची सारूँ तो भोक भी बहुत ज़्यादा हो गला तो ये आम किसी खाई पी देलु खाई पीकी लास्ट को अंडा थिला अंडा खाईदेलु अंडा खाई समस्त अविका ठंडा पीउछंती ठंडा पीकी कुरकुरी खाऊँ पानी बोतल गोटे गोटे लेखा धरदे कहीं जेहेतु टिके माने खराटा भी होउछि खराटा काटुची घरे रही रहीका तो से मो भाई देखला कुरकुरी तो ये बाजुची गीत बाजुची से मुझे भॉइस दे देइछि तो दीदी मते खोइबारे व्यस्त से मते खाली से जते बड़ा ये माने जो था मते खाली खुआती तो देखो खाई पी देलु तापर चलू सबू तापर जाइकी बुलाबुली टे करदेलु बुलाबुली करके गोटे जगह बसीगलु कहीं से चिकेन पकोड़ा खाइबार आमर थिला पुणी नास्ता करार थिला तो से आम सब बसीगलु तो मो भाई गाजुर गाजुर तार होउछि कहीं से चिकेन पकोड़ा खाइबनी से साधा खाइब पनीर है पनीर पकोड़ा हरिका है से तार खाइब तो आम से बसीगलु तो चिकेन पकोड़ा खाइबार व्यस्त अच्छा दीदी कालिया भाई कौन कालिया भाई आम चिकेन पकोड़ा जाए आला टे तो समस्त बस खाऊ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରଣା ସେପଟରେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଝରଣା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁମ୍ଟା ଟିକେ କମେଇ ଦିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଝରଣା ଝରଣା ଝରଣାରେ ଝରଣା ଝରି ଝରି ପାଣି ଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ପାଣି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ତ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଆସିଛୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ପୋଲ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ ଯିବା ପାଇଁକା। ତ ଏଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପାଣି। ପୋଲ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଗଲୁଣୁ ଏଇଠି ପୋଲ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କେଜାଣି ଏଗୁଡ଼ା ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଆମେ ପୋଲ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ନଈ ମଝିରେ। ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ଦିଆ ହେଲାଣି। ଗୌରୀ ଦିଦି ତ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରି ପୁଣି ବସିଗଲୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ତ ଖାଇବା ପାଇଁକା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଗରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଗୌରୀ ଦିଦି। ତ ମୋ ପୁଅ ବସିଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ମାମା ମୋ ହାତରେ ଖାଇପାରିବିନି, ତୁମେ ମୋତେ ଖୁଆଇବ ଯଦି ଖୁଆ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତ ଢେର ସାରା ଜିନିଷ ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ମୋ ପୁଅ କହିଲି ନାଇଁ ଧନ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖା। ନା ତୁମେ ଖୋଇଦେଲେ ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟା ହେଲାଣି, ଖୋଇ ନଦେଲେ ସିଏ ବି ଖାଇବନି। ତ ଏଠି ଦିଦି ଉପରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଦହି ବାଇଗଣ। ତ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ପିଇ ସାରିକିରି ସେଠୁ ବାହାରିଗଲୁ, ସେ ଲୋକେସନରୁ ବାହାରିଗଲୁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ, ହାତୀ ଆସିଲେଣି, 5-6ଟା ହାତୀ ଆସିଲେଣି। ସେଇଥିପାଇଁକା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ପିଇ ସାରିକିରି ବାହାରି ଆଇଲୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର ନଜାରା, ଏଠି କେମିତିଆ ଘର। ମୁଁ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖେଇଥିଲି, ତାପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଘର ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିଲି। ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଉ ପାଖରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବସିକି କଥା ହେଉଛୁ। ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ବସିଯାଇଛୁ। ସେ ଛୁଆଟା ବି ସେଠି, ତାକୁ ଏତେ ଶୀତ, ସିଏ ବି ଥରି ଯାଉଛି ସେ ଛୁଆଟା ପୁରା। ସିଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ତ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଗଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଗଲାଣି। ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କର ହେଲାଣି। ତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶୀତ ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ। କଳା ପାହାଡ଼ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଏ ପାହାଡ଼ କଲର ବି କଳା, ପାହାଡ଼ର କଲର କଳା, ସେଥିପାଇଁ କଳା ପାହାଡ଼। ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆସିଯାଇଛି ଚା ପିଇବା ପାଇଁକା। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଯୋଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ଯୋଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ତ ବଡ଼ବିଲିଆ ହେବା ପାଇଁକା ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ତ ବଡ଼ବିଲିଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତ ଅବିକା ଶୀତ ପୁରା ଜୋରରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି, ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେଣି ଏଇଟା ଯୋଡ଼ାରେ। ତ ସେପଟରେ ହେଉଛି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ତ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ସେପଟରେ ଆସିକି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେପଟରେ। ତ ଏପଟରେ ଗଲେଣି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦିଏ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଦିଏ, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଭଲ ଲାଗୁନି, କଫି ପିଇକି ଆଇଲି ଯେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଏ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବି। ଏତେ ଥଣ୍ଡା କିଲି ମଣିଷ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି। ତ କ'ଣ ଆମେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁଣି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଘରେ। ଓହୋ ପିକନିକ୍ କେମିତି ଥିଲା? ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଜି, କାଲି କଥା ହବା। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଏତେ ଥଣ୍ଡା। ଓହୋ ଭାବି ପାରିବେନି କ'ଣ କରିବୁ। ଯାଉ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭଲରେ। ତାପରେ ଯାଉଛୁ ଖାଇପି ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁ। ଖାଇପି ଦେବୁ କ'ଣ କେଇଟା ବାଜିକି ଭଗବାନ, 6ଟା ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍। ଆଉ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ଦେଇ ହେବନି। ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା।